ओम शांति। संचयर खाता जमा करिवार अखंड महादानीर विधि हेउछि योग अभ्यास। मो एक चमकुथिबा आत्मा एही देहरु मु उपरा बदनरे बाप दादांक पाखरे पहुँचिली। बाप दादा मते स्नेहरे स्वागत करुछन्ति। बतनरे बाप दादा मो पाइकी जगत अम्बा को इमर्ज कले। ईश्वरीय पालनार अलौकिक अनुभव प्राप्त हेउछि। मु अति भाग्यवान आत्मा अटे। मो बाप दादांकर जोगी संतान निरंतर जोगरे रही थाए। जोगर रिजल्ट मो भितरे देखा जाउछि। मोर शब्द एवं चालीचलन जोगयुक्त युक्तियुक्त अटे। जोग द्वारा सर्वदा मोर खाता जमा होई थाए। मु भल सेवा करि थाए। मु सेवारे सर्वदा संतुष्ट रही थाए। हृदय रे संतुष्टतार तरंग अनुभव होई थाए एवं सर्व आत्मा मान को संतुष्ट करि थाए। मते समस्तंक ठारो हृदयर सहित आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। करण करावनहार बाबा मोर साथी अटंती। मते अनुभव कराउथिबा बाबा ही अटंती। मु निमित्त भाव एवं निर्माण भाव द्वारा सेवा करुथिबा सेवाधारी। मो हृदय रे मु पणर कौनसी प्रकार जागा नहीं। मते बाप दादा सर्वदा चलाउछन्ति। मु चालुछि। तांकर हुकुम द्वारा ही मु प्रत्येक पदक्षेप अनुसरण करि थाए। दाई करावनहार बाबा अटंती। मु विधि द्वारा सेवा करि थाए। तेणु किछि सेकंडरे अनेक घंटार जमार खाता जमा होई थाए। समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क रे स्नेह संतुष्टता द्वारा सर्वदा जमा करिवार अटेंशन रखी थाए। करण करावनहार साथी रे मोर मथा सर्वदा हालुका रही थाए। जेमिति आत्मिक गोलाप परी मु अखंड महादानी मन द्वारा शक्तिर दान करि थाए। वचन रे ज्ञानर दान देई थाए। कर्म रे गुणर दान देई थाए। एक दृश्य मो सामना को आछि। शिव बाबांक
ତେଜମୟ କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିରଣର ମଝିରେ ମୁଁ। ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର, ଶକ୍ତିର, ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମା। ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କାହାର କେମିତି ବି ଅବଗୁଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ ଦେଇଥାଏ ମୁଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖାଲି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ରଖି ପ୍ରତି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି। କିଏ କରୁ ବା କେମିତି କରୁ, ମୋତେ ତ ଗୁଣର ଦାନ ଦେବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ଅର୍ଜୁନ ଅଟେ ମୁଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ଗୁଣ ଦାନ କରିଥାଏ। ବାବା ସମାନ ସାହସ, ଉମଙ୍ଗ ବଢ଼ାଉଥିବା ସର୍ବଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଫ୍ରାଙ୍କ ଦିଲ୍ ଅଟେ। ଛୋଟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ପରି ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଟେ ମୁଁ। ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଅଟେ ମୁଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।